roalio hundani roalio monze amande halimaona ujimlifu wa hema kungumanyo ya loki nyume na yezi ya Colonel Azali waonana na ujumbe wala wa harmo Union Africaine bukao tendelwa nezo maana waheshikayo sha amani na usalama harmo leda hoyi rikahu jabanu hema la hikio bukao duwari sahari waone rejeri waonese ezilio harmo insi riwaishilie izo wa rebelia watukufu wa Komoro waja wajue hawa ya siasa iliyo harmoinsi, waja wajue unkonsi wahabiliwa ukawo mimi ngamjosubuti nambe leshezi haka shahabiliwa rijaru wanana nao riwambia ya ukaya ensia hatu kaitsi harmo amani ensia hatu ngenshio harmo zero haukaya eyezi ya Colonel Azali wenji waralohitsu wenji wafungwa wenji watawa harmaisi kabatsi amani ya mkonsi kabatsi amani ya hweleha izo rakauladi murzele ujuma izo ujimlifu wahe makungumanyo ya loki nyume na Colonel Azali ujimlifu wa Komoro emanda ya Colonel Azali kazakifu mwezi 26 ya Mei ya homahau yonde mana bukawa hujimlifu wa makungumanyo ya loki nyumenezi karitsuo na mwafaka ya ukaya redi harma mahadisi ya mrubo kao ngaramba ukaya katsina legitimite ya ukao harmaze zamana ya lunizo watukufu wa Komoro ishori hutaji yao nde amani ya hensi haka yonde mana rele wao kaya mahadisi ya toka lazima wafanyishie au saha amani ya hensi ganzo mahadisi ya kweli ganzo mahadisi ya tohamba esitabisha wa Komoro esitabisha wa Komori si voti za 2024 si seni si mkazo mipaka ya la meri na la madepute watukufu eni sabato kama hadisi izo ndizo raweleshea eni sabato kama tayarifu wa mahadisi ya hwambezi roho wa Komoro nandu kaya eyezi ya Azali kazakifu ya rohe wajiwandu wa jina wabaliensi ya hatu harmu amani na usalama nandu kaya wananyasi wajihunda ubonze wajuo wareje hundani walijihunda uharmoze la joli warohe nandu kaya rifanye dialogu bokao gejoka no huria wa hao karna ujwa helewa na ukalewo wakati baparo mkonsi usawa ambweza ndo za hamba wamba neze natija zendo za parihani hato mwisongo amboka ekeitso kanga nyina fikira gamjomnele shenjeno neka gamjozirenga utsila uzire batimana hizo ya albitri ya lazimwere semachi esaha mchungua hiyo machi ya janibu mbili rala murendera shindane riunde mwelewano au riunde mafikiano afaida hensi ya hatu gutunde watsawe albitri wa hapo engabo mrulo na kipuvano homchini hao au yeye ya jokiri machi ya uka albitra chunguloni kipunyirwa jina wala shindano naye ebonge kwesu watukufu kartina zinjira kabjarmambieni ekati ndo mwambia nukaya emongozi abira aliswali hamba ukaya ekale to ifangilo bilili juu kabana farka zinji farka nzima azalina nawe wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barwani bawno katamanda ununyo siku ya matso ya kaushia dunia au kweli kashinesho wajone sakangwa ubanu ngwa ufumbu la kamili la huelewa hizo kambi hizo rakadara tarajamu na sine community international
wandani emwinyi hujao yake ya kubalia jenmwele kungumanyolinu wode muwa he département politique chargé ya politique de la paix et de la sécurité adungana na hawa ikao wode représentant wa Union africaine Bushili na ma assistant wao ma conseiller ikao wa jamano hamfulizizo izo ikao la karapangar jerkenizo dokaizo maadi na mbio na mvuu na irumbi chasena na ikoza ikao wa Komor wazishemelezi za ranzi inu mahamili na ikao ranzi inu mahamili sanu baiki ya vunguza mili shaizo zonsipia dizibali ya rijarjer nike haukweli wanaja mwikao duatendea communauté africaine na Union africaine karsiwa jeni wakatu wanuodo jabanu anyusi karsiwa jeni ya ukaya izo kuhamba silizo konde wafanya shake jazilo arsambizo ikandi izo wanao ni mao za ikao da ulonayo wenji ikao nyide makawlida ya konferansi inu ila likiwa rijabanu jenu wambia izo ikandi izo zona ovo karjajeni ya uhaju shara ambaye izo ikao nezadumaniwa zilombani mwanadamu nezilomwere roho nezitwa ikao zetabuzi wahunda hao haini usiku warikedekeziza warenekeza rijari zamba wanizambilo hao rudiriki ya huraba tahoni aweleza kaimrikao dawa mlonda nyinae mwamona mtoka humone mwamona omala pia usimrikao suka na tomanae kakujozingara zedwamana shasiritu kujozingara zenyasuia chasena upande wa izetoma ekao izo kuhamba kana uzingare miadi yae mifuwi yekanza yake wanondo aliyo vionesa picha la uzima la Efron hamba kanguoneso picha la uzima la Emuvasi kairenga imisema jumba yao avimisa rifanya hazi hana bojoka ukaya endi atende endi asawe arbitra madeza mna zahamba ya biara mbieze ndongo ikao ndizo dokandara fanya zouliza zokwasheo azali sidia soma eche azali sidia mwenye nsino eche azali kasina hatu ya utokazi ngare nsino ya ihobowe ya imenye akauranzisha barua aranzisha barua mistiri mili bila kaoneza kaisa fanya ziazi zae na ukayanguriza ore nderangalie seni dezevoti za 2024 usimru wa maana usimru wa kweli ebanu zevotizo zisibadisha na ndongo hindi dunia inensita bihao wanazijana wedao molikuwali warudio ye maisha ya tabu ya ulambai ndo waini usiku zetabu hizo zonsipia kabasi ya unono zonsipia kajazidukuru shaba narenga frazi nzima ambakaya sisaze shante zangu aribuhezi afanyeza kanza leo nguri paro nendira ngalie seni nesei ne uwena mnazoka kufanya sharia za parti ne namna usahaya opposition idungane na mrujo kanzado ni kwa moto na magari ya pashie wode mrujo ka uregwa mo opposition yake hariye ya bonga fanya opposition ekade kalite hiyo akomor kwa suyanza ekade kalite hiyo karna ujwa huenda ne ujenda abo yemujore masoha na ikao ndogwa manda zinu kazi rendo karidora fanye sei yo commission électorale insulaire karidora fanye seni commission nationale indépendante karidora fanye sharia shauri pwezi twasi parti au sharia shondo aritoa jeli atowaze gouvernement jeli atowa ya assemblée jeli atowa ma juge jeli atowa haini maada to wandu ma gouverneur ne ma vice président et ma juge constitutionnelle watoa warengeze et pour constitutionnelle aikia au suprême afanya haya ebanu sigare ndao dababi ndera fanya zi ya election wakati ka ukajavumba election ketia ya ukaisa toma ya ukaya isa le 26 mai kasina ya henda tena yani sidundrabo yeside 24 sibia mwambiaoni abungu prepare ya ile 29 na emergency ya na sikasona marashi mazima ya usokari wone zendongo yafanya hata jabali watanda 2023 hiyo ndio sahau donc ye question yenu riwambia sena wazire ngelo ekawa jawari balila ndrabo kana kubali kajora mbia zindu rajisa nizara wambia
population na imirori yonsi wasilo bala zimurito azali. C'est sérieux. C'est sérieux. Si kaswanza kudetasha Azalina là. Azalina là parce que tu respectes ou binadamu, tu respectes les instances internationales, tu respectes hata wana hai. Nodo wanaikadwa soma orme dunia basi. Gungwa dalivi ya panywa azali hata wasilimani yake katiru kubali kasi ndaya yeche sidia tuzalo yeche orme dunia hii. Wandikadwa jao balangwa mseshe yao. Kwa tujua wambeje. Des pays souverains. Chez au fond, warambia ukayelfanye. Elfanye jao, elfanye jengele msudo uja. Ikane, baba tayo, ila nutole eda. Abongwe, si la rafungulwa, numaze prison. Ratsahar chifungwa tsena. Sharahajaba nujerambe imahoza ya hensi. Rizamba hawazi, rizamba hautukufu wa hensi, rizamba rijaile maraia kawa hensi. Ngabo wengi wakiorambia kaya senena msiye nyuma journaliste ngasi paro ni pose question ba kaya bano ngafanya la politique de la chaise vide ba yo mala hu waji muti chaise vide ukabati chaise vide kabati donc na mzee olorambia hizo enkado abili bano kamswenda mwajojweza mbao bajisenga saka jweza mbao e refrain yo ngari jwao abongwe na mkera dinizie yao na ukaedelegation ikaudio na ibeli ya banu ujamanu rirenge kumvu haku hajimla hatu hauzima wa hatu ngamnambua ukayo wakomoro wakautsa uzima wauonoleo wakautsa wandu wajo warongolea waonoleo na sikarjalata obavuni yakaona nyasi wanasijane kadwa jamani mzonda abungari wasaidi yao ngaru wasaidi yao na singarjo wasaidia sha rionesa mkaya wanu mabeja baikegwa mzima waonesa ula usuri wa hao waonesa ula udhamana hao mbabyoka na wabo warinjieri watende ezambwa mkaya wanazijana na watende bajizo kweli wanazijana na watende sha isisokayo regli ya mkaya watende bahi warisaidie lazima wadojua kama mipango na uade wahanzaezi armotora mdumduhazi seulement na wangalie joka njema maslaha wasudomba kama watoto na watu bado no mdumduhazi ujokana kitu sha ushindwa mbio sha moto ya ujokana mbio hashindwa kitu abongwe na rele wanendo ndondo imabeja jamadu ngali wasuteneo na iyo ngarjo wasutene ni haini uchocha bado na sigarambia walo iho bao wane wahaja enge wajajana wajamajana maili wajamajana mararu aini elijokai watu ya uwadi wa shorea ya ukaya kwa na ushinda wafanyize nukofanya abungwe abanzo nresumizo na baba riwona nane communauté internationale Union africaine par le biais wa commissaire mu wa EP et sécurité hadinika kumvu ya welewa hizo kawe matarajio wafanyia watu sisonsipia rikahadri ze front na neze ze antite pia zikabanu lionesa picha la uzima karti na taabu ya wale wakaya kabasi mgujenda babunia kwenye zilwaji soni zirafanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Français. Excusez-moi. Bueno, pues seguimos en qué punto. Ahí, lo más bien te voy a directo. Yo hapa mimi ngambiar ma ngambi prison toujours non on va dire on est là. Vient de sortir de rencontre qui a eu lieu entre lui et le président, le commissaire du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, qui est venu spécialement pour nous demander d'aller au dialogue appelé par Azali Assoumani. Lui
égard aux circonstances du moment et surtout ayant constaté la fin du mandat du colonel Azali, le Front commun et l'ensemble de l'opposition ayant pris part à cette réunion ont informé le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine que nous sommes dans le regret de ne pouvoir prendre part à ce dialogue dans la mesure où, d'un côté, les conclusions ont été indiquées dans la lettre qui a été adressée à certains partis politiques, le médiateur a été nommé et que d'autres conditions restent en suspens. Si on fait l'addition de tous ces éléments, le Front commun a estimé et a informé l'Union africaine du fait qu'elle ne pourra pas prendre part à ce dialogue. Maintenant, est-ce que le pouvoir va le maintenir ou pas? Est-ce que Azali va pouvoir créer une opposition autre que celle connue de tout un chacun? Nous allons attendre et voir la suite de l'évolution de ce présumé dialogue. Quelles sont les conditions à réunir aujourd'hui pour que vous puissiez prendre part à un dialogue national? Eh bien, dans une lettre adressée à la Commission de l'Union africaine, nous leur avons indiqué que si jamais dialogue il y a, il faut que celui-ci soit parrainé par la communauté internationale. 1. 2. Il faut que l'ensemble des prisonniers politiques que Azali réfute n'ait pas existé dans ce pays soient libérés. 3. Il faut que ce dialogue ne soit pas, en tout cas, dirigé par Azali ou une personne nommée par lui. Et enfin, ce dialogue doit être tenu en terrain neutre. Donc, si ces éléments se trouvent réunis, il serait possible que nous revoyions notre position. À défaut, il faut toujours le noter que le Front commun ne prendra pas part à cette mascarade. Cela fait maintenant 3 ans que ce sont les mêmes revendications que les personnes politiques qui doivent gouverner. Est-ce que, en effet, voilà, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quand même un rapport? Est-ce que vous considérez que c'est la bonne démarche, c'est la bonne position, étant donné que c'est le président Azali qui gouverne? Est-ce que cela ne vous exclut pas du champ politique? Vous savez, en politique, il faut prendre des risques. Ce n'est pas parce qu'il continue à gérer le pays, ce n'est pas parce que c'est lui qui est aux manettes que nous devons nous précipiter pour aller à un dialogue que nous savons d'avance qu'il est joué. Je vous renvoie aux assises, M. Kemba. Allez-y voir les conclusions des assises. Il n'y avait pas que la révision constitutionnelle. Il n'y avait pas que la remise en cause de la tournante. Il y avait d'autres conclusions. Dites-moi, quelles sont les conclusions qui avaient été prises en compte par Azali? Donc ce n'est pas parce qu'il est à Beti Salam et que on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'en aller que nous n'avons pas le droit de réfléchir et de dire qu'il y a lieu d'y aller ou pas. Aujourd'hui, nous estimons que la manière avec laquelle ce dialogue a été appelé ne nous convient pas, raison pour laquelle on n'ira pas. Il restera le temps qu'il faudra, mais nous ne reconnaissons pas son autorité, quoique c'est lui qui dirige le pays, nous continuons à dire qu'il est illégal, illégitime. Maintenant, est-ce que cela stoppera le dialogue annoncé? Je ne crois pas, je ne pense pas. Mais toujours est-il qu'il y a une opposition qui est connue. Demain, peut-être vous direz qu'effectivement l'opposition n'avait pas pris part. C'est notre souhait, c'est notre parole, on compte la tenir. Le ministre Garouane a fait part de l'unification des mouvements de l'opposition, parce qu'il y a plusieurs pôles de décision. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'opposition est unie et qu'il y a une direction unifiée qui va prendre la décision? Je l'espère. Je l'espère qu'on puisse dire que l'opposition soit unie. En tout cas, nous, on n'a jamais voulu d'une opposition distincte.
dispersés. On a fait le front commun parce qu'on a voulu réunir toutes les forces de l'opposition. Je crois que la représentativité que vous avez observée lors de cet entretien, peut-être vous permettra de dire que l'opposition soit unie. Maintenant, à chacun de se faire ses conclusions. Je vous remercie. Tuna mnakalima waunendesiza mwade harele dansi tabibu haja mnanze yakubalike mwade nga mwade sheke tabibu haja hamba kati mwade nakubalika nga mwade harele dansi ya jihaji zihire so diso shida rangu. merci. Salut mon colonel.